बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ रहे हैं मार्सिलिया, इसको कहते हैं वाटर फर्न, और ये पानी में ग्रो करता है और इस तरह से दिखाई देता है जैसे आप इसका पिक्चर देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा। मार्सिलिया पानी के अंदर पाया जाने वाला पौधा है, फर्न से ताल्लुक़ रखता है और गर्म इलाकों में पाया जाता है। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स वगैरह में होता है। चार पत्तों की वजह से मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया या माइन्यूटा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पहले अर्ज कर चुका हूँ कि प्लांट्स के दो जनरेशन्स होते हैं, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट के फिर दो पार्ट्स होते हैं बड़े, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, और फिर वेजिटेटिव के तीन पार्ट्स होते हैं, RSL, रूट स्टेम लीफ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये रूट्स राइजोम और लीव्स में है। तो राइजोम बेसिकली स्टेम है। राइजोम जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, अनलिमिटेड ग्रोथ करता है और ज़्यादा एरिया घेरता है। डाइकाटमसली ब्रांच है, मतलब इसके दो दो शाखे बनते हैं और नोड्स इंटरनोड्स में डिवाइडेड है जो स्वालन पार्ट्स होते हैं। और A number of adventitious roots arise. Adventitious basically लफ्ज़ निकला है abnormal से, तो हर एक नोड से निकलता है, वेंट्रल साइड से निकलता है। सिंगल लीफ arises at each node from the dorsal side. इसी तरह लीव्स जो हैं कंपाउंड हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक मीगाफिलस प्लांट से है। एक लीफलेस प्लांट्स होते हैं, वो है साइलाप्सिडा। दो माइक्रोफिलस वाले होते हैं, लाइकोपोडियम और लाइकोप्सिडा और सीनाप्सिडा, यानी क्लब मोस और हार्सटेल। और बाकी बता चुका हूँ कि फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का ताल्लुक जो है वो कंपाउंड मीगाफिलस लीफ से इनका ताल्लुक है। मीगाफिलस से इनका रखने वाले प्लांट से इनका ताल्लुक है। ईच लीफ हैज़ अ लॉन्ग पेट्यूल एंड फोर पिन्ना। ये जो है ये क्रॉस लाइक मैनर में अरेंज होते हैं एट द टिप ऑफ पेट्यूल। ईच लीफलेट इज ट्रायंगुलर vein from reticulate arrangement. Stomata are located on the dorsal side of the ventral side of the leaflets. तो ये अगर आप देखें तो ये क्रॉस शेप इसके लीफलेट्स जो होते हैं, जिसको पिना कहते हैं, और ये इसका पेट्यूल है और ये इसका फ्रांड कहलाता है। और इसके बेस पर इसका एसेक्सुअल प्रोपेगेटिंग आर्गन होते हैं जिसको स्पोरोकार्प कहते हैं, और इसके नीचे राइजोम से रूट्स निकलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एपिडर्मिस कार्टेक्स सेंट्रल स्टील है, आउटर कवरिंग होता है वाइट। पेरिफेरल पार्ट कंसिस्ट ऑफ पेरेन्काइमेटिक सेल्स, रिंग्स ऑफ अ लार्ज एयर चैम्बर्स आर प्रेजेंट अराउंड द पेरिफेरल पोर्शन. This portion is called parenchyma. It stores air. Inner portion of cortex is composed of sclerenchymatous cell. Endodermis is present inner side of the cortex. अब वही एंटीफोलिक सालिनी स्टील है, यहाँ पर मैं आपको वाजे करता चलूँ। अच्छा, तो द स्टील इन मार्सिलिया जो है वो एम्फी फ्लोइक सोलिनो स्टील है। अब सोलिनो स्टील जो है अ टाइप ऑफ साइफोनो स्टील इन विच वास्कुलर टिश्यू इन द स्टेम forms a central serendum cylinder around a pith with widely spaced leaf caps. तो इसके दोनों साइड पर मौजूद होता है फ्लोएम, और इसमें लीफ गेप्स मौजूद होते हैं, और इसके दोनों साइड पर इसमें सेंट्रली लार्ज पिथ होता है। अब अगर आप इसको देखना ही चाहते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ।
دیکھیں یہ درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک آؤٹر فلوئم ہے اور ایک انر فلوئم ہے، درمیان میں زائلم ہے، اور یہ جگہ کٹ پٹ جاتی ہے۔ کٹ پٹ جاتی مطلب یہ ہے کہ اس میں لیف گیپس آ جاتے ہیں، تو اس سائڈ پر بھی فلوئم ہوتا ہے، اس سائڈ پر بھی فلوئم ہوتا ہے، اور درمیان میں زائلم ہو تو اس کو سولینو اسٹیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ Internal structure of leaf: both surfaces of leaf are bound by epidermis. Epidermis is covered by cuticle. Sunken stomata ہوتے ہیں، اور mesophyll cells are present between both epidermises. Mesophyll cells are differentiated into palisade and spongy cells. Single vein passes through each leaf. اب اسپوروکارپ جو ہے، اسپوروکارپ یہ ہیٹروسپورس ہے مارسیلیا کا۔ The megaspore and microspores are produced in megasporangia and microsporangia respectively. اب دونوں میں اسپورنجیا جو ہے found within the same sorus، تو produced in a hard fruit body is called sporocarp. اب اسپوروکارپ جو ہے are attached to the base of petiole by short stalk، اس کو پیڈنکل کہتے ہیں۔ یہ بین شیپ ہوتا ہے، ہارڈ اینڈ سٹونی وال ان کی ہوتی ہے، اور اس کا سنگولر واسکولر بنڈل ہوتا ہے۔ اس میں دو انر چیمبر ہوتے ہیں، اس میں سورائی ہوتے ہیں۔ سورائی، یہاں یہ بات آپ کو یاد دلا دوں کہ سورائی گروپ آف اسپورنجیا۔ So sori of two rows alternate with each other. The wall of each sorus is formed by its own inducium. So यहाँ पर the cover of the sorus is known as inducium. Each sorus contain a row of megasporangia and several microsporangia. یہاں پر یہ پیڈنکل کہلاتا ہے، یہ اس میں ریف ہے، یہ اس کے آنز ہیں، اور یہ اس کا جو ہے وہ اسپوروکارپ ہے۔ اب اسپوروکارپ کو اندر سے کاٹ دیں تو یہ اس کے اندر ایک ہی وین جاتا ہے مڈریب، اور اس کے اندر یہ سورائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑے بڑے والے میگا اسپورنجیم جو ہیں، اچھا، اور اس کے اندر میوسیلیج رنگ ہے، اور یہ وال جو بلیک بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے، بیسیکلی یہ انڈیوشیم ہے وال آف سورس۔ تو اس کے اندر پھر مائکرو یا میگا اسپورنجیم ہوتے ہیں، مائکرو اسپورنجیا ادھر، اور یہ میگا اسپورنجیا، اور یہ میوسیلیج رنگ ہے۔ اسی طرح اگر اسپورنجیا کے اندر پھر دیکھیں تو مائکرو اسپورنجیا کے اندر مائکروسپور ہوتے ہیں جس سے میل گیمیٹوفائٹ بنے گا، اور میگا اسپورنجیا کے اندر میگا اسپورز ہوتے ہیں جس سے فیمیل گیمیٹوفائٹ بنے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انڈیوشیم ہے، اور انڈیوشیم کے اندر گروپ آف اسپورنجیا ہو سکتے ہیں، تو مائکرو اسپورنجیا اور میگا اسپورنجیا۔ اور یہ اسپوروکارپ کا اسٹرکچر ہے، اسپوروکارپ کا۔ A large placenta is produced on the inner side of the wall in the young sporocarp. The placenta of two sides alternate with each other. Megasporangia and microsporangia اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، اور placenta is covered by its own individual inducium. اور megasporangia mature earlier than the microsporangia, but microsporangium contains several microspore. All tissues except inducia gelatinized and mature. اسپوروکارپ کے بعد میں یہ جیلاٹینائزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو مائکروسپورنجیم اور یہ انڈیوشیم ہے، اور لیٹرل بنڈل اور میگا اسپورنجیم اور وال آف اسپوروکارپ جو ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اگر اس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ چیزیں مارسیلیا، یہ اسپوروکارپ اس میں سے، اسپورنجیم جو ہے وہ ڈیولپ کر جاتا ہے، ڈیولپمنٹ آپ کے ادھر نہیں ہے، پھر اسے میل گیمیٹوفائٹ بن جاتا ہے اور جرمینیٹ کر جاتا ہے، اور فیمیل گیمیٹوفائٹ بن جاتا ہے،
اور یوں میکاور سیل ڈیوائڈ ٹو فارم فور نیک انیشیل، اور اس طرح سے پھر the ventral canal cells and the back canal cells of mature or zygonium disintegrate. اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ ایمبریولوجی میں پڑھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میگا سپور اور مائکرو سپور سے وہ بن جاتے ہیں گیمیٹس، گیمیٹوفائٹ بن جاتے ہیں، جس سے گیمیٹس بنتے ہیں۔ گیمیٹس آپس میں فیوز کر جاتے ہیں، تو فیوز کرنے کے بعد یہ اس پہ فیئر بنا دیتا ہے اور پھر وہاں سے اسپوروفائٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں فور سیلز بن جاتے ہیں، ٹو سسٹر سیل ڈیولپ اسٹیم اینڈ ڈائی کارٹیلیجنز، ادر ٹو سیلز ڈیولپ انٹو فٹ اینڈ روٹ، the vegetative cells of gametophyte form a calyptra. It is 2 to 3 cells in thickness. The calyptra form developing around the developing embryo. The surface cells of calyptra produce long rhizoids. Cartilages and root grow faster than calyptra. Calyptra جو ہے وہ remnant of Archigonia ہوتا ہے، یہ اس کا باقی ماندہ حصہ ہوتا ہے۔ The root enters the soil, cartilagen expand to form the first simple leaf. Primary root is replaced by adventitious roots. So the stem grows horizontally on the soil and form the rhizome. پھر alternation of generation جو ہے کہ میٹوفائٹ give rise to sporophyte and sporophyte give rise to gametophyte. تو وہی میل گیمیٹوفائٹ، فیمیل گیمیٹوفائٹ، ان سے پھر زائگوٹ، زائگوٹ سے پھر اسپوروفائٹ، اسپوروفائٹ سے پھر اسپوروکارپ، اور پھر اس میں میل فیمیل یہ ہوتے ہیں۔ تو اسپوروفائٹ give rise to gametophyte. Gametophyte via gametes give rise to sporophyte. That is the alternation of generation. Thank you. Jazakallah.